କଥା ହେଉଛି କି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କେବେ ଫାଇନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କେବେ ଫାଇନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଥର, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ହେଲା। ତ ଏବେ ତୁମକୁ କିଛି ଖାଲି ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କିଛି କହୁଛି, ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିବ। ଆଉ ଏତିକି ଭରସା ଅଛି କି ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ଶୁଣିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ହଁ, ତ ଗୋଟେ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ, ଏବେ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣିକି ଟିକେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର। ଆଉ ଏତିକି ହୋପ୍ କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତ ଏଇ ଭୁଲଟା ହେବନି ହେଲା। ଦେଖ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହୁଅ ସମସ୍ତେ, ଲେଟ୍ କଲେ କ'ଣ କହିଲ ମଝିରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଟିକେ। ଶୁଣ ଦେଖ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ତ କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପେଡାଗୋଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ 23 ଜଣ ପିଲା ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ପରଫେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କ'ଣ, ତୁମମାନଙ୍କ ଏଫର୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ 4-5ଟା 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତିକି ଏଫର୍ଟ ଅଛି। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଭାଇନା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା, କି ଏଇଟା କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ XYZ କିଛି ବି ମାନେ ସଜେଷ୍ଟ ନେଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା। କାହିଁକି କହିଲ, ଯଦି ତୁମେ ସଜେସନରେ କାମ କରୁଛ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ସବଜେକ୍ଟ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେତିକି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଥିଲା କି? ଆରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟରୁ କିଛି ଥିଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ହଁ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟରୁ କିଛି ବି ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେବାର ରିଜିନ୍ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆମର ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ, ମାନେ ଆମେ ସବୁ ସିଲାବସ୍ରୁ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ତୁମେ ବୁଝିବାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦିଅ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ବୁଝି ନ ପାରିବ, ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍କୁ କେବେ ବି ଠିକ୍ କରିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ପରଫେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏବେ ମୋତେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିବ କି ଭାଇନା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିବୁ କେମିତି? ଦେଖ, ଏବେ ଯେତିକି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲ, ଏମିତି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। କି ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ୟାରିଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ ରହିଲା, ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଯାକର ମତଲବ କ'ଣ, ଏଇ ଯାକ ଟିକେ ଜାଣିକି ରଖ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖିବ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବିୟଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ସର୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ ଥିଲା। ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ କ'ଣ ନା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖ। ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲ, ତାମାନେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲ ମାନେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂଟା କ'ଣ, ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂଟା କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ। ମୋ ଭଏସ୍ ଆସୁଛି ତ? କ'ଣ କିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଚିଲ୍ ପୁରା ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଏପାଳି ଭୁଲ ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ ଠିକ୍ ହେବ, କ'ଣ ଅଛି? ହଉ ନା କ'ଣ? ସାଇଲେଣ୍ଟ କାହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛ ସବୁ? ଆରେ ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ କାହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛ? ସାଇଲେଣ୍ଟ କାହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛ ସବୁ? ନାଇଁ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କି ସାଇଲେଣ୍ଟ କାହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛ ସବୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ହାଁ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ସେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ରୁ ହିଁ, ଶୁଣ, ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଲେସନ୍। ଏଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ ହିଁ, ଆଉ ଏତିକି ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିବ ସେଇଟା କେବେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ କେବେ ଭୁଲିବନି, ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ମିଳେ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେତିକି ବି ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ, ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସେ ଏମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭୁଲ ହୁଏ ହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ବଢ଼ିଆ, ଗୁଡ୍ ହେଲା। ବାକି ରହିଲା କଥା, ଶୁଣ, ମାନେ ଏବେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟାର ବେସିକ୍ କେବଳ ରହିଲା ଏତିକି कि ना
आमर मॉक टेस्ट रे मिस्टेक कौन पाई हुए आ मॉक टेस्ट रे से मिस्टेक जाक आम केमती अवॉइड करवा दीटा कथा शुण तुम एक्टिव रहिले कहबी नाई जदि एक्टिव न रहिले एठू पज करुच्ची कौन कौच नाई जदि खाली पढ़ा कह शुण जदि खाली विषय रिलेटेड पढ़ा कह विषय रिलेटेड पढ़ी 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 जा मॉक टेस्ट दे दे जीवी एमती गोटे गोटे जगार मिस्टेक हो जोटा कि तुमको निजू खराब लगे बुझिल कि नहीं किंतु गोटे गोटे जिनस बुझिया ट्राई कर जमती कि नेक्स्ट टाइम ए मिस्टेकटा कहीं हो कहीं हेनी है से कौच बेसी नहीं 9टा भितर माने क्लास ऑफ करदे है शुण खाली गोटे कथा कि एग्जाम जो माने भी दौच एग्जाम जो माने भी दौच तुम एग्जाम रे केते पिला एग्जाम देवे तुम जानिछ कि आ जानिछ कि केते पिला एग्जाम देवे कौन अन्य माने ना सब ज्योतिष शास्त्र पढ़ी अच्छ ना एते पिला एग्जाम देवे सेमती तो किसी केही भी जानी पारंतिनी केते कट ऑफ जीव तुम जानिछ कि केते कट ऑफ जीव भी जानिन ठीक अच्छी आउ गोटे क्वेश्चन है कि माने क्वेश्चन को लेवल रे पकेबो तुम जानिछ कि क्वेश्चन को लेवल रे पकेबो सेटा भी तुम जानिन किंतु एतिकी दीटा जिनस मु गोटे दीटा जिनस कहूँ शुण सेटा तुम जानिछ कि नहीं मते खाली कह कि तुम सपोज गोटे से एग्जाम टारे तुम टिके रो गोटे मिनिट तो सेटा तुम जानी ना कोड़ा जान कि केते पिला एग्जाम देवे कौन किछि तुम जानिन केते पिला एग्जाम देवे कौ लेवल रो क्वेश्चन रहिबो किबा केते मार्क कट ऑफ जीव एटा किए भी जानिन ना कहार भगवान सह जदि रिलेशन अच्छी कथबार्ता हो मोबाइल ताहले पचारिकी जानी पार किंतु सेमती किए भी जानतीनी तो गोटे कथा जानिछ मु गोटे कथा कहूँ जदि तुम 150 रु आउट ऑफ 150 रखुच तुम सिलेक्शन हम कि नहीं एटा जानिछ कि नहीं आ जानिछ कि नहीं माने जदि 150 रु 150 जन रखुची ता सिलेक्शन हम कि नहीं 100% हम यहाँ तुम्हें भी कहीपर मु भी कहीपर XYZ जहाँ को पचारे भी कहीपर कि नहीं 150 रु सी 150 रखी मैंने सिलेक्शन हवाटा हम देख समस्ते कौन कहती कि 150 रु 140 प्रिपेयर कर 150 रु 135 प्रिपेयर कर नो से जाक सबुठ लाइफ रो सबुठ बड़ मिस्टेक है सेटा तुम 150 रु फुल 150 प्रिपेयर कर कहीं करनी मत गोटे कथा कहून तुम सिलेबस कौन जान कि ना सिलेबस भितर पढ़न कि किंतु प्रॉब्लमटा कौटी हुए जिते सब्जेक्टा को बुझा उपर कथा आसे ना सब्जेक्टा को बुझा उपर कथा आसे सेते आमर माने क्वेश्चन रे प्रॉब्लम क्रिएट हुए कि आंसर दबार प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो सहीटा तापर तुम मानक क्वेश्चन आसो कि बुझा कौन आम तो सिटी बही भी तो पढ़ू उदय शंकर झा बही भी तो पढ़ू सब जगह तो पढ़ी पढ़ी जीवु किंतु बुझा पुणी कौन आसला देख गोटे जिनसटे को पढ़ा केवल एग्जाम दृष्टि एनफ नुह डायरेक्ट गोटे कथा एग्जाम दृष्टि एनफ नुह मु गोटे कथा देख नॉर्मल गोटे कथा कि तुम 3टा उद्देश्य माने 3टा लक्ष्य रहा कौन ज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक तुम भर 90% पिला जो जो मैंने जानी बेटर किंतु एमती भी बहुत पिला थे जो मैंने को से माने ज्ञानात्मक उद्देश्य 10टा लाइन देला तो से 10टा लाइन को घोषिकी मन रखिदिए किंतु से लाइनटा ज्ञानात्मक उद्देश्य कहीं देला कहले किए कहीपर पचारि सेमती क्वेश्चन टिके डाउट हम मु जानी बहुत पिला प्रिपेयर भल अच्छी से मैंने कह भी पारे किंतु कौन एमती भी पिला अच्छा कि से क्वेश्चनटा को माने से लाइनटा को सी ज्ञानात्मक उद्देश्य कहीं देला भावात्मक उद्देश्य कहीं देलानी न दबार किसी तो गोटे रिजन थी से रिजन बेसिस रे सी जदि क्वेश्चन कला कि सपोज तुम पढ़ीच कि एबे जो पेडागोजी रिलेटेड देला माने कि पढ़िल कि गोटे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट परमानेंसटा को ये हुए आमर को स्टेज रो ऑब्जेक्ट परमानेंस को स्टेज रे देखा जाए पियाजेट को अकॉर्डिंग किंतु सपोज मत गोटे कथा एग्जामिनर जदि एमिति क्वेश्चन पचारे
कि सी सेंसरी मोटर स्टेज रे देखा जाए सत किंतु कहीं देखा जाए कहीं देखा जाए कहीकि सी चारि प्रकार एक्सप्लानेसन देला एमे ए क्वेश्चन माने गोटे उदाहरण दूसरी कि सी चारि प्रकार एक्सप्लानेसन दब कि यही कारण जो देखा जाए कि यही कारण जो देखा जाए कि यही कारण जो देखा जाए चारि प्रकार एक्सप्लानेसन देला जो जाए तुम बुझिन कि सेंसरी मोटर स्टेज रे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहीं देखा जाए से जाए तुम से क्वेश्चन को कर पारिबनी सेटा कौन सिलेबस बाहर की ऐसे क्वेश्चन सिलेबस बाहर की नहीं सिलेबस बाहर नुह किंतु से क्वेश्चन जाक आमको सिली मिस्टेक द्वारा कौन हुए आमर गोटे 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 मार्क सेमती कटि कटि आसे एमती तो किए भी ना ना 100 माने 150 ରୁ 50 मार्क एमती रखुए सेमती तो किए ना एटलिस्ट तो समस्ते से माने मिनिमम मार्क तो 100 ऊपर प्रायतः 90% पिला 100 ऊपर ही रखुवे आउ जो 50टा क्वेश्चन रहा से 50टा क्वेश्चन ही कट ऑफ डिक्लेयर हुए एति माइंड रख से सब बेले एटी एबे मॉक टेस्ट रु दुईटा जिनस शिखा ट्राई कर मॉक टेस्टा केबे भी माने फाइनल टेस्ट नुह जहाँ होती ठीक अच्छे किंतु एमिति भी नुह कि किछि पिला माने खामख्याल रे मॉक टेस्ट देछन खामख्याल रे माने कौन आ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कले माने तुम कहले हसियो केते मिनिट रे सबमिट होइछि फास्ट मॉक टेस्ट किए भाबुथबो केते कहलो केते मिनिट रे सबमिट होइथियो अरे कौन भावुच फास्ट आंसर जो केते मिनिट रे सबमिट होइथियो जानी ना है नहीं तथापि गोटे अनुमान किए तो जानी न था किंतु गोटे अनुमान केते मिनिट रे सबमिट होइथियो घंटे अध घंटे से महापुरुष जन सबमिट करछंती महापुरुष कि महामानवी जी भी सबमिट करछंती 3 मिनिट रे अरे एमिति पाठ पढ़छ 3 मिनिट रे सब मार्क रखि सेमती 36 सेटा खामख्याली आमे हवा दरकार न देखो विशेष करी आमर कौन माने गोटे कि आम आगे निजे गोटे टाइम चलला माने आम गोटे माने कौन नर्भसनेस क्रिएट हुए तो सहीटा हो ना निज भितर टाइम मैनेजमेंट करिया माने निज माइंड रे ऑलरेडी टाइम गोटे फिक्स थिबार अछि कि मु गोटे क्वेश्चन को केते टाइम दे पारिबे मु को क्वेश्चन को स्पीड कर पारिबे को क्वेश्चन को स्लो कर पारिबे ठीक अछि टाइम देखिलो माने नर्भस हबो नाही गोटे कथा तापर माने कौन कहलो जो जहाँ भी क्वेश्चन देछि जहाँ भी क्वेश्चन देछि काली जने के जने भूल करछनी कौन ना पावलोव क्या परीक्षण करते ना एमती कौन गोटे पड़ता सामान्य क्वेश्चन तुरतुर तुरतुर होगी माने मारदेकी पलैन से क्वेश्चनटा भूल आउ 99 क्वेश्चन ठीक अच्छी किंतु सेटा सामान्य क्वेश्चन से क्वेश्चन रे किसी विशेषता नहीं से क्वेश्चन भूल से क्वेश्चन को लेकिन कट ऑफ डिक्लेयर हेनी बोली कहीं कहींपारनी तो सही जाक टिके प्रश्न को माने डिटेल रे पढ़िबो हैला आगे अनुमान रे माने एटा गैस करछि हबो सेमति नो मु कन्फर्म अछि ए आंसर मु कन्फर्म अछि एटा ही ठीक हबो ए माइंड सेटअप रे चलो ठीक अछि आ टिके माने कोन कहलो जहाँ सब्जेक्ट भी जहाँ जेति की पढ़ा होछि टिके डेली बेसिस रे ताको रिवीजन करो हैला सब्जेक्ट जहाँ भी पढ़ा जाउछि ताको डेली बेसिस रे रिवीजन करो आउ मो एति कन्फर्म देख तुम जहाँ भी पढ़ुच जो भी सपोज एमती किसी जिनस थी जो जाक मु भी जानी नथी ठीक अच्छे मु भी जानी नथी एमती किसी जिनस थी तो तुम सेटा को माने निज माइंड रे क्रिएट करो कि ये जिनसटा ये लेवल रे होची कौन पाई कि ये जिनसटा माने गोटे जिनस मनक सपोज आसला कि स्कैफोल्डिंग हो एमके हो जेडपीडी हो ये सब जगह जो रहिले से जगह कौन गोटे गोटे निज माइंड रे आण निजे रियलाइज कर माने विजुअलाइज कर कि ये जिनस एमती एमती होची माने घरे तो डेली डेली आम काम करचे आम किए गोटे हेल्प तो डेली डेली करची से हेल्प जी कला से आम कौन हो गला जो हेल्पटा प्रोवाइड कला से हेल्पटा कौन रियल लाइफ रे सेटा को पूरा माने अटैच कर दियो देखो जीवन सारा केबे भूलियोनी रियल लाइफ सो अटैच करियाडा सिखो जहाँ भी XYZ जहाँ भी पढ़ुच रियल लाइफ सो अटैच करियाडा सिखो बाकी मॉक टेस्ट समस्त बेस्ट होइछि हैला सबु बेले माने मन रखो कि मॉक टेस्टा केबे भी लास्ट नुहे लास्ट होछि हमर फाइनल एग्जामिनेशनटा हैला ए लाइनटा को जी भी माने स्क्रीनशॉट मारिकी रखिबो जदि इच्छा हो केते बेले पढ़ी दबो हैला
ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ହେଇଥିବା ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇ ଭୁଲ ପୁଣି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ୟୁନିଟ୍ 2 କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟିକେ 7ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ନା କାଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବରେ? ନାଇଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ନାଇଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି 7ଟାରେ କହୁଛି ମାନେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା ହେଲା। 7ଟାରୁ କ୍ଲାସ୍ ଇଏ କରିକି ଯିବା ହେଲା। ତ 7ଟାରୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କାଲିଠୁ। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲଣି? ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, लर्निंग सेंटर। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯାକ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେ ଭିତରୁ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା ବି ରହିବ ଯାହା ବି ରହିବ ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ କର କି ସବୁଯାକ ଯେମିତି ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ମାଇଣ୍ଡରେ କହୁଛି କି ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 100ଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁ କହୁଛି କି ତମେ ଜାଣିନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏମିତି ବି ହେଇଯିବ କି 149 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, କରିବୁ କ'ଣ ତାପରେ? ନା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ମାନେ 1ରୁ 10 ଭିତରେ 10 ମାର୍କ ଯିଏ ରଖୁଛି, ଯିଏ ମାନେ 121 ରଖିବି କି ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସେମ୍ ହିଁ। ଯେଉଁ ଯାଏଁ ମାନେ ଜବ୍ରେ ଲାଗିନ ନା ସେ ଯାଏଁ ତୁମ ପଢ଼ାଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି କିଛି ପଢ଼ୁନଥିଲା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା ଫୁଲ୍ ମାର୍କ। ରହିବ ନ ରହିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ଯିବା କି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହିଁ ରଖିକି ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ନାହିଁ, ମନ ଉଦାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଆରେ ରେଡ଼ି ତ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କ୍ଲାସ୍